Lepo pozdravljeni. Danes bomo šli kar takoj noter. Začeli bomo na malo drugačen način. Iz energije svetosti se obračamo najprej navznoter. Zbiramo se v tem svetem krogu. In hvala vsem, ki prinašate v ta krog svoje srce, svojo svetost, svoje darove. Vsem, ki se zbiramo tu. Na zaslonu lahko vidimo Bighorn, medicinsko kolo plemena Lakota, je 1500 let staro, zelo, zelo sveto mesto. Postavljen je tako, da kaže v točno točko vzhajanja sonca na današnji dan, na dan poletnega solsticija in istočasno kaže v smeri mnogih zvezd, med drugim tudi Sirija, energije, ki je oblikovala ta dogodek in se povezuje zelo veliko razkritij, zelo veliko uvidi, ki so del tega procesa danes. Naredimo globoko dih in dovolimo, da nas energija tega svetega kroga spomni na energijo svetosti znotraj nas. Tako mehko zapremo oči, si dovolimo globoko dih in dovolimo, da nas čisto vsak dih vodi navznoter, da nas z vsakim vdihom pozornost, da se pomika navznoter in pri izdihu nežno odpremo, sprostimo spodnjo čeljust in pospremimo izdih še padajočim dihom, zvokom ha. In tako spomnimo svoje telo, da se lahko sprosti. Tako spomnimo celice svojega telesa, da je to varen, svet prostor. Lahko položimo dlan na prsnico, tako da lahko ob vsakem globokem vdihu občutimo, kako dih privzdigne našo dlan, kako se dotakne srca. Lahko ustvarimo nežen nasmešek v vedenju, v prepoznavanju, kako lepo se je zavedati svojega diha. Lahko pritisnete konico jezika gor na nebo tako se spomnite, kako zapreti svoj krog, kako vzpostaviti pretok po hrbtenici in skozi vsako od čaker energijskih centrov. Naj bo naslednji vdih še malo globlji.
Naj nosi še malo več zavedanja, energije tvojega notranjega kroga. In zdaj smo vabljeni k temu, da sami zapremo svoj krog, da pripeljemo pozornost od vsega, kar smo počeli, doživeli danes, vseh pogovorov, vseh dogodkov, da se v celoti tvoja energija v celoti vrne k tebi. Da se zaveš gibanja te energije v sebi, vračanja k sebi. Tukaj sem, prisotna sem. With the next deep breath, you also become aware of the place where you're sitting. Naslednjim vdihom se tudi v polnosti zavemo prostora, v katerem sedimo, svojih stopal na tleh. In pošljemo pozdrav navzdol planetu pod sabo. Mati zemlja, Gaja, božanski ženski aspekt. In lahko rečeš, tukaj sem. In ona sprejme tvojo prisotnost. Prepozna tvojo edinstvenost, tvojo edinstveno vibracijo, tvoj edinstveni podpis. Pozdravite, sprejmete. In iz svojega srca v njenega pošlji blagoslov, pošlji hvala. In ko te sprejme, sprejmeš njeno ljubezen. Razumi in prepoznaj, da je ona velika mati. Tvoje telo je ustvarjeno iz njenih mineralov, iz njenih elementov. Njene rastline ustvarjajo kisik, ki ga dihaš. Ona ustvarja hrano, ustvarja lepoto. So see if you can take the next deep breath from her core, from what we call the crystalline heart of Preveri, Gaia. če lahko z naslednjim vdihom vdihneš iz njenega jedra, iz kristalinskega srca Gaje. In ko vdihneš, vedi, da te ljubi, da je tu zate, zato si zdaj dovoli vdihniti to ljubezen, ki je energija, ki ni čustvo, ki je brezpogojna, naravnost iz srčike planeta, navzgor v svoje telo, globoko dih v srce. In ko izdihneš, se čuti, lahko se sprostim v naročju velike matere. In naj ta ljubezen z vsakim vdihom bolj izpolnjuje vse tvoje telo. Začuti, kako poteka vdih skozi vse telo navzgor, kako izstopi skozi vrh glave in kako se z izdihom razliva okrog in okrog tebe navzdol, te obdaja, obliva.
And in this space, know that you can give her anything that bothers you. In vedi, da ji You lahko can z allow vsakim her izdihom love predaš karkoli, kar te to take teži, it, to wash it from karkoli, you. kar te bremeni, lahko ona spere z tebe. And just like the organic waste that turns into compost that becomes beautiful soil, that new life grows In prav from. tako, kot se vse organsko povrne nazaj, Even when you need to spremeni v release, rodovitno be zemljo, it emotional or iz physical katere or zraste stress, novo življenje, she prav na tak transforms način ona transformira into new vse soil tisto, kar ji predajaš, vsa tvoja bremena, v novo, that life grows rodovitno, from. čudovito zemljo, iz katere bo lahko zraslo njeno novo življenje. Zato si dovoli predati, dovoli spustiti. Ona z veseljem sprejme So vsako tvoje breme. ask now in your inner vision to be shown Vprašaj navznoter, a beautiful prosi, tree, somewhere in nature, somewhere you da feel se v tvojem comfortable. notranjem prizoru pokaže Let your inner eye čudovit take you prostor v a naravi, beautiful tree ki je samo tvoj. that grows Začuti v from sebe v tem prostoru Gaia's in soil. prosi, da vidiš svoje notranje drevo, čudovito, This tree veličastno represents drevo, your zakoreninjeno globoko v your zemljo core growing in up odprto široko gor v into the nebo. sky, spreading the To branches. drevo predstavlja tebe, tebe v srčni povezanosti z materjo zemljo, kot So drevo s sit next to this koreninami, tree and open up. in tebe odprtega, Feel the odprto roots gor going v deep svetlobo down. neba. Your breath bringing Začuti, up kako se lahko the usedeš sacred, v svoje drevo, se nasloniš na deblo, spreading it into your trunk, into your kako core. lahko sediš na zemlji in Now feel how the prejemaš, branches are opening prejemaš podporo zemlje to the navzgor. sky, to the wind, to the Začuti, sun. kako se ta energija steka navzgor, kako se veje razširjajo visoko gor proti nebu, kako poganjajo čudovite zelene liste. And just like the sun In dances prav on tako, each kot leaf, sončni žarki plešejo na vsakem listku, this golden sparkling s energy tako čudovito, zlato lesketajočo comes down energijo, into your prav na field tak način se spušča ta svetloba dol v tvoje and it polje, showers you kot čudovita zlata prha, ki te with love from the spira, Father's sky. spira te ljubezen očeta neba. Just like you sent a blessing down into the core of Gaia. Now you send your love In prav tako, kot si and a prayer and an poslala intention blagoslov dol for v today. jedro Gaje, pošli zdaj iz svojega srca Up to the gor core of v the golden srce, sun. v jedro zlatega sonca, pošli navzgor svojo namero za danes. And allow the sun rays to enter. Golden light entering your Naj field. sončni žarki, naj zlata svetloba vstopa v tvoje polje. I am here to celebrate the solstice. Povej navzgor, tu sem, I am here da in the sacred počastim circle, solsticij, tu sem, da soustvarim ta sveti knowing krog, I am loved, tu sem, v vedenju, da sem ljubljen, da sem ljubljena, knowing I'm part of the v bigger whole, vedenju, da sem del veliko večje knowing that my celote. heart beats with the Tu heartbeat of the sem mother. v vedenju, da moje srce bije v sozvočju s srcem velike matere.
and knowing that from this sacred place, I take my role of bringing the beauty, of bringing the Tu sem v compassion, vedenju, v zavedanju of being the svoje vloge v caretaker. tem, da doprinesem sočutje, lepoto v ta sveti prostor. And now again, gently touch your In heart. zdaj ponovno, nežno položimo dlan na prsnico. And we're going to bring this love from the Mother Earth and the In Father Sky. pripeljimo to ljubezen Matere Zemlje in Očeta Neba You're going to have them meet in your heart. noter v srce, da se srečata v srcu. And breathe from above, let the golden sun rays enter. Ko dihaš, začuti, kako vstopajo You're going to breathe from the skoraj core of navzdol, skozi vrh tvoje glave, zlati, sončni žarki. Začuti, kako z vsakim vdihom obenem prejemaš navzgor po telesu ljubezen Matere Gaje. space in your heart. Začuti ta prostor v svojem srcu. Imagine now a sacred circle being created around you. Zamisli si, da se okrog in okrog tebe izriše sveti krog. Krog in okrog tebe, sveti krog, štirimi svetimi stranmi neba. Dovoli srcu, da ti pokaže, kako je videti tvoj sveti osebni prostor, tvoje sveto osebno medicinsko kolo. V smeri zahoda počastimo energijo elementa zemlje. V smeri severa počastimo element, energijo zraka. V smeri vzhoda počastimo energijo elementa ognja. In v smeri juga počastimo energijo element vode. Naj ti tvoje srce pokaže, kako je videti ta sveti krog okrog tebe, medicinsko kolo, ki te obdaja. In uporabi svojo pozornost, hvaležnost, da opaziš, opazuješ, kako se tvoj sveti krog zares prizemlji, kot da se ugravira v zemljo, tla okrog tebe. Tu, prav tu, kjer si, je odtis svetosti. Even intend that this circle stays here for the whole event today. In naša namera je, začutijo, da ta tvoj sveti krog ostane tu s tabo za ves čas dogodka, ta tvoja povezava v svetosti z zemljo in nebom je čudovito uglašeno navznoter s tvojim srcem. Uglašen s tvojo namero, uglašen s tvojo prisotnostjo, uglašen s tvojo dušo. In z tega prostora znotraj tvojega srca vdihnemo globoko. In pošljemo pozdrav vsaki osebi v našem skupnem prostoru.
from my heart to all of your iz mojega hearts, srca, to all of you around the v world that vsa came to vaša sing to the srca, whales. k vam vsem z vseh koncev I sveta. greet you. Pozdravljam vas, I bless your journey. blagoslavljam vašo pot. And I thank you for being Hvala, here. da ste tu, da smo tu. And with that, you can take another deep breath. Lahko naredimo še en Knowing that globok even vdih as we now gently and v tem slowly start vedenju, da tudi zdaj, ko waking our začnemo body up, počasi opening vračati our pozornost eyes, v svoje telo, whenever you're se ready, pomalo premaknemo you in can odpremo move. oči, da ostanemo You can v feel tej your feet on the svetosti, ground. tako lepo povezani. Če imaš stopala na tleh, lahko And even as začutiš you stik bring s your tlemi. awareness more In tudi outward, zdaj, ko pripelješ svojo pozornost malo know bolj that navzven, this sacredness vedi, is etched, da je ta it's imprinted svetost kot ugravirana, into the space vtisnjena v around you. prostor okrog tebe, No matter if your ne eyes glede are na to, open ali so tvoje oči or odprte ali closed, zaprte. it Tu is je, here, it surrounds you, obdajate and it assists you in everything we're in doing here pomaga today. ti, podpirate pri vsem, kar delamo danes. And when you're fully In ko si back, celoti nazaj, we now officially, from this energy of lahko iz sacredness, te energije begin our svetosti solstice uradno gathering. začnemo Thank naše you all for srečanje coming. na poletni solsticiji. Hvala vsem, da ste tu. The energy has shifted a lot from the previous Od gathering. zadnjega A srečanja lot of new information se je has been premaknilo coming zelo in, veliko energije. and we're very excited to share it Prejeli today smo zelo and to share veliko it novih next informacij week. They go hand in hand in together, se so veselimo vsega, kar se bo hopefully you can pretočilo make it for danes, both. kar bomo podelili, But ustvarili even skupaj today, čez en teden. by itself, as you know, with the sync to the whales, with everything we do, it is a very, very special event, a very special gathering to bring us all together from To around the kvantno world. srečanje Sync to the And to do Whales je this together. zelo, So zelo thank you for poseben being with us. dogodek. Se zares v srcih združi ljudi iz vsega And sveta. I mentioned what Zato you see on the hvala, da ste screen tu. is a sacred circle, a Kot sem medicine wheel that omenil, is je ta 1500 krog years na old fotografiji medicinsko from Lakota kolo staro people. 1500 let, plemena And this Lakota. came as one of the last pieces, but it's actually the first piece on the In slide. prejeli smo ga kot enega And zadnjih we delčkov just knew we needed to sestavljanke, start with honoring ko je prišlo to the vedenje, medicine da wheel, moramo honoring the four začeti s directions. tem, da počastimo And 4 svete create for vetrove, each one of us pa our own tudi s tem, personal da za vsakega od honoring of the nas four directions, ustvarimo knowing osebno that the sveto holy polje, name, sveti everything that krog, is spoken, everything that is da je perceived čisto and vse, perceived today kar se pretoči, izgovori, ustvari danes. happens within Vse, kar se the zgodi, medicine wheel, within the naj se sacred zgodi circle. znotraj tvojega osebnega medicinskega And kolesa, as I move v to the next slide, svetosti, the tvoje music najviše dobro. fades out. I hope that's not too much. Okay, a deep breath. We have a lot to share. And we're just gonna see in what way the words come and in what way this is more experiential. So sometimes there's gonna be a slide that I say something about, and Precej other informacij times za I want predati you to in simply bomo feel, včasih videli, observe ali your je reaction veliko within your zagovoriti o field, posamezni within what you see on fotografiji, the screen, morda pa and how your body bo maybe včasih recognizes, how že your samo telo consciousness prepoznalo becomes aware of energijo, what's there. informacijo, ki jo nosi posamezna fotografija. Ne bo potrebna posebna razlaga.
4 years ago we did the Anira event. Pred 4 leti smo imeli dogodek Anira z delfinjimi templji Atlantisa, Atlantide. They said that the word Ra in V tistem Atlantean prostoru actually smo meant the izvedeli, radiance da je v of the soul. atlantitskih časih beseda Ra pomenila žar, And because žar this duše. radiance is In sunlight, ker je ta žar podoben žaru this then sonca, becomes in the human translation the God zato of v sun. človeškem prevodu postane But Ra beseda Ra actually naziv is za the Boga energy, is sonca, the vendar radiance, gre v resnici za energijo, it's the za core žar, of the soul. za jedro It's the I duše, am of za the jaz spirit. sem duha. The I am that Ta opens jaz and sem, ki radiates se odpira, outwards ki and žari warms navzven, ki and greje, ki fills izpolnjuje everything with the vse golden sparkles, svojo zlato the energy svetlobo, of the source of s the to spirit. energijo izvora, iz energijo spirita duha. So the golden disc, as you see Zlati above, disk, kot ga lahko the vidimo head of na tej this fotografiji, Egyptian goddess Hathor, na tej fotografiji je boginja Hathor, is symbolic for this energy that comes and touches the ta body, zlati touches disk the simbolizira to physical. svetost, ki pride v So telo, in ki se many different dotakne cultures, telesa, there's ki se lahko different words, utelesi v there's telo. different processes, there's In po different svetu instructions. obstajajo različni But what is izrazi, fascinating različni postopki, is that this golden disc, vendar je prav however you want to navdušujoče call to, it, the kako circle, se ta zlati it's disk, part of ta many different krog cultures. pojavlja pri čisto vseh, skoraj da And vseh in a way you could kulturah. say that when this golden light coming from the In ko source, ta zlata when your svetloba soul priteče od izvora, comes and touches ko the se physical, when it tvoja becomes part duša of your life, when you align, dotakne fizičnega, ko se uglasita v eno, it starts to embody, it starts to bring the radiance, takrat the prinaša Ra, to žarenje, into the prinaša Ra physical. v fizično telo, vnaša ta žar v So the fizično. invitation of today is to bring this golden light Povabilo from današnjega the dogodka source, je from your soul, pripeljati, so deeply into the povabiti physical to that svetlobo it resonates and it iz radiates through izvora each of your energy dol center, k sebi, da začne sijati and it v actually vsakem od creates a beautiful energijskih golden središč disc znotraj tebe under your feet to hold the in space of where you oblikuje sit, tudi velik and zlat it disk merges pod with the tabo, medicine wheel, with the sacred circle that kot you just zlati created. krog, na katerem sediš, in zlije se s svojim osebnim svetim krogom, medicinskim kolesom, ki smo ga So as pravkar this golden disc vizualizirali. touches the top Ko of se your ta head zlati disk dotakne and it vrha starts tvoje merging with the glave in se physical, začne zlivati s fizičnim, the way it was presented to me was that this is actually the meaning to mi je of bilo Ankh. pokazano kot pravi Ankh pomen symbolizes simbola the Ankh. merging of the divine in the Pokazano mi je physical. bilo, da simbolizira združitev Ankh nebeškega symbolizes s the fizičnim, human that remembers simbolizira the soul. človeka, ki se spomni duše. So I put these two pictures Zato sem together dal ti dve to sliki eno ob show drugo, da se to lepo vidi. may they speak in a way of Lahko you just looking dovolimo, and being, da ah, nas maybe you have an aha nagovorita moment looking at it. brez večje And when I razlage, was da lahko given samo this prejmemo information, informacijo, ki jo nosite. it was shown as this Ankh actually resonating within each of the energy Ko sem centers, se prvič representing povezal the soul s entering and pomenom merging. Anka, sem pravzaprav zaznal, kako sije v vsaki And as it čakri, resonates within all kako seven, rezonira when v this vseh big Ankh 7 forms around the whole in body, takrat se ustvari okrog and vsega this telesa upper part of the velik Ankh Ank in ta zgornji del Anka symbolizes simbolizira
kaj pomeni objeti svetost duše, kaj pomeni zaobjeti svojo dušo in dovoli, da se v celoti utelesi. Lahko prepoznamo ta isti vzorec tudi v drugih kulturah. Tukaj imamo zlatega Budo s prav tem žarom duše okrog glave. In tu je umetnost tega flyerja za ta dogodek. Danes, ko se pomikamo skozi različne faze tega dogodka, tega srečanja, bom pokazal na tej fotografiji še nekaj dodatnih plasti. Videli bomo, da delamo z veliko nivoji, ki se na koncu združijo v eno celoto. Tu lahko vidimo zlati disk nad glavo. In zlati disk pod sabo. To je tvoj osebni sveti prostor. Medicinsko kolo. Okay. Here, does this show? Do I have to move this? Whoop. Most of you know this beautiful master. Večina vas pozna tega čudovitega mojstra iz Indije, Yoganando. Tako mi je bil všeč njegov opis energije tega zlatega sonca. So we might perceive sometimes, maybe even subconsciously, the sun is burning. But I love how včasih lahko zaznamo, da čutimo, da fizično sonce peče, da ta luč pa ne peče, ne blešči, ampak prežema vse stvarstvo. In želel bi, da slišite njegov glas. Pravi 1000 milijonov sonc. Ne opiše luči mojega očeta. Ni bleščeča luč, ampak luč, ki je nežna in direktna, ki prežema v svet. V tej luči, vsi v tej luči, bo vse kot ogledalo. Globok vdih. So what you see on the screen is Akhenaten. That was Tukaj vidimo relief Akhenatona, ki je učil, da je treba pozornost usmeriti na eno samo luč, na to luč zlatega sonca, božanskega moškega aspekta, božanskega očeta, kakor želiš to poimenovati, kar ti je blizu. Ime ni pomembno, naziv ni pomemben. Pomembna je kvaliteta te luči. Gre za tvoj osebni si in tvoj osebni stik z njim.
So from the first meditation, where we simply created or brought our awareness into the In zdaj medicine iz prve wheel, meditacije, v the roots going kateri deep smo down, and ustvarili opening osebno to the medicinsko slate. kolo, kjer smo Now with kot this next pognali meditation, we're korenine v gonna zemljo in deepen odprli that, and we're krošnjo gonna go zavez gor v nebo. into the experience of Zdaj the bomo golden šli disc v izkušnjo tega zlatega diska with the intention of the z namero, the merging of the da se divine združi and the božansko physical, in fizično, of this radiance tega of the žara, soul sija duše. entering each of Ne your energy vstopita centers si v vsakega od energijskih centrov and merging into the medicine wheel, into in the se circle zlije navzdol under your v ta feet, krog, ki je pod tabo, into ta the zlati circle where disk you're pod sitting. tabo, v tvoje osebno medicinsko kolo, v katerem se A deep nahajaš. breath. Globok dih. And just notice how everything we've done in the In first samo meditation opazimo, is kako je still vse, here. kar se je ustvarilo skozi prvo meditacijo, še vedno tu s tabo. And allow the sound of the Dovolimo music, tudi zvoku glasbe, your breath, svojemu and dihu, everything we've vsemu, kar done smo until now. Allow it to ustvarili do guide you sedaj, inwards. dovoli, da te vodi navznoter. And you can relax knowing that you're In lahko held. se sprostiš v vedenju, You can relax da knowing si that v varnem naročju all the directions, the Matere sacred Zemlje, Očeta winds Neba, v tej podpori are štirih holding svetih vetrov, with štirih love this elementov, space for you. ki držijo to ljubezen, ta prostor zate. And just take a moment to feel again Občuti še the tree enkrat with its svoje roots going čudovito deep drevo down. s močnimi, širokimi, globokimi koreninami v zemljo Growing towards the in sky, deblo, spreading out ki se into razširi gor many v different branches gosto and different krošnjo leaves, s svojimi listi, opening s up to the katerimi se golden tvoje light of the drevo sun. odpira zlati svetlobi sonca. In your vision you can lean back In v svojem to notranjem this tree. prizoru se lahko nasloniš nazaj s hrbtom na deblo svojega drevesa, dovoliš, da te podpre. Allow each breath to relax you a little more. Dovoli, da te vsak izdih še malo bolj sprosti. And you can use your exhale to see if any part of your body needs to relax a little extra. Lahko začutiš, če lahko s svojim izdihom podpreš kateri del telesa. Vdihneš svetlobo v tisti predel in zavestno sprostiš mesto, v katerem si prej morda občutila napetost. Z vsakim izdihom sproščaš svoje telo. And bring your attention again to your heart. In pripeljemo svojo pozornost v srce. Allow now the breath, the exhale, to take you deeper into your heart. Dovoli, da te tvoj izdih vodi še globje v srce. Allow now the exhale to relax you Da te into izdih what we call sprosti the sacred chamber. v sveti prostor srca. The area of your heart that represents the Prostor meeting place. v tvojem srcu, ki je prostor Where the srečanja. divine from the sky meets the divine. Prostor, v katerem from the se earth. božansko z neba sreča z božanskim zemlje. The presence of your soul breathes Prisotnost with you. tvoje duše diha s tabo.
And this breath has a sound. In ta dih ima zvok. And so, with the inhale, Z vdihom hum, with the exhale, slišiš v sebi zlog so in z izdihom ham, kar pomeni jaz sem. so hum So is the breath of ham the soul je dih duše, that takes you to the core, ki te povede v jedro, that takes you to the I am. ki te povede v jaz sem, znotraj tvojega srca. And it allows your heart So ham to dovoli, fall back, to relax omogoči into tvojemu srcu, the heart of the soul. da se sprosti v srce duše. The slow hum of the soul So ham duše is the presence of the divine. je prisotnost It's the božanskega, presence of source. je prisotnost izvora. And allow now this source, the core, In zdaj dovolimo to temu be izvoru, represented in the golden sun above you. da se pokaže kot zlato The sonce golden sun that nad represents the tabo. highest consciousness, Zlato sonce, the ki purest, simbolizira najvišjo zavest, the heart of the soul, najčistejše that srce radiates, duše, radiates. ki sije, ki sije. It is not limited by time and space. Prav nič ne omejuje tega sija, ne čas, ne prostor, It always was. vedno je bil. So focus now on the top of your head Zato and se see zdaj how you osredotoči perceive this na vrh svoje glave. radiating light, Začuti, showering, kako zaznaš, touching, kako te ta sprinkling svetloba golden light kopa, down into spira, your kako se steka navzdol, system, into your skozi field. ves tvoj sistem, skozi vse tvoje polje navzdol. You might feel this light as it gently enters Lahko through the začutiš, top of your head, kako ta svetloba vstopa skozi vrh tvoje glave. and greet it from this human self to the divine. Pozdravijo Open it to this consciousness, to this light. naj tvoj človeški jaz pozdravi to luč. I breathe it in, Odpiram I receive it. vse te čistosti, prejemam jo. I deserve to feel love. Vreden sem, vredna sem ljubezni. Zaslužim si biti ljubljena, biti ljubljen, ker si tega nikoli ni treba It is my zaslužiti. deepest desire and intention to remember Moja največja želja, največji namen
je, da se spomnim tega jedra, tega žara, tega sija, te neskončnosti ljubezni. In ko ta zlata svetloba vstopa, opazuj, kako se zliva, kako pleše, kako ustvarja čudovito rezonanco znotraj vsakega od energijskih središč, čaker v tvojem telesu. To je luč tisočerih sonc, a obenem tako nežna, tako mehka, ljubeča. And feel what these words mean. Me and my Father are one. In občuti pomen besed. Jaz in moj oče sva eno. I invite the radiance of the sun to enter into my third eye. Odpiram se siju te luči, da presvetli moje tretje oko. And deep down, it radiates through each of the centers. Da se spušča navzdol, globoko dol, da zasije po vsakem od energijskih centrov v telesu, da zasije v grlu. Down into your heart. V srcu. And as this happens, each of the centers starts radiating with a golden glow. Prav vsak od energijskih centrov v telesu začne sijati zlatim sijem. As we move from the heart and we observe this radiance within the lower three centers. In ko začnemo se spuščati iz srca dol, še v spodne 3 centre, čakre, se spomnimo ljubezni zemlje, ljubezni Gaje, ki te drži, nosi, ljubi in vedi, da če je karkoli, kar se pokaže, če ozavestiš kakršnokoli čustvo, kakršenkoli občutek, če ga rabiš spustiti, če je čas za to, če si pripravljen, pripravljena, lahko samo spustiš, predaš z izdihom navzdol, njej, dol v prst, dol v zemljo, njej v transformacijo in povabiš zlato svetlobo, da se spusti še v sončni pletež, da občutiš, kako ko tvoj sončni pletež zažari, tvoj pleksus žari s lučjo sonca, kako v resnici izpolni vse tvoje telo, vse tvoje osebno polje. Ustvari tvoje zlato jajce okrog in okrog tebe, ustvari tvoj nedotakljiv osebni prostor.
And then as this radiance of the golden light comes into your In ko se ta si zlate luči spusti v drugo čakro, nekaj prstov pod popkom, allow any emotions, anything dovoli, da se katero koli čustvo, kakršen koli občutek, ki ne rezonira s tvojim najvišjim, kakršen koli občutek, zapis, ki preprečuje tej svetlobi, da se v polnosti, da bi se v polnosti razlila v tvoj trebušček. Dovoli, da z izdihom odide, predaš dol v zemljo in naj se ta svetloba, žar duše spusti dol še v korensko čakro, v prvo čakro na območje presredka. Začuti, kako prav vsaka celica zažari v tem siju, da vsako celico spomni ta žar, da je poskrbljeno za njo, da vsako celico izpolni brezpogojna ljubezen izvora, naj izpolni ta zlati sij, ves tvoj osebni prostor, tvoj sveti krog. Vidiš ga lahko okrog in okrog sebe. Vidiš, da tvoj osebni sveti prostor postane disk zlate svetlobe, na katerem sediš. Lahko razširiš svoje roke levo in desno od sebe, da začutiš, kako širok je. Lahko uporabiš svojo namero, da ga še ojačaš, pa res prizemljiš, da je trdno na zemlji. In ta zlati disk, ta zlati krog simbolizira združitev božanskega s fizičnim. Ko se zlijeta, smo povabljeni, da izrečemo na glas: to življenje je sveto. Življenje je sveto. Življenje je sveto. Iz srca moje duše v srce Gaje. Tukaj sem. And now keeping your awareness on this golden disk of light. Zdaj ohranimo pozornost na tem zlatem disku svetlobe. We're gonna now align our human, zdaj bomo oglasili our excitements, our wishes, our dreams. Svoje človeške želje, svoje sanje. We're gonna align them. Oglasili jih bomo. To the excitement, to the passion of the soul. Željo, srčno željo, klicem duše. And we're gonna do that by observing to naredimo tako, da opazujemo potovanje
zlate iskre iz najvišje luči do srca naše duše. And we're going to observe it. This golden spark that represents the passion. Opazujemo zlato iskro, ki simbolizira klic, najvišji načrt naše duše, najvišjo srčno radost naše duše, božansko nalogo vsakega od nas. Opazuj, kako ta zlata iskra potuje skozi tvojo srednjo pransko cev navzdol. Kako potuje v srce Gaje. Ta iskra sonca, ki je kot seme življenja, ki je kot seme božanskega, ki se zaseje navzdol v maternico velike matere. In ko se to seme zaseje, ustvari novo življenje, ustvari se novo življenje iz božanskega navdiha, z najvišje radosti naše duše. And bring this energy of union, of the divine masculine merging with the divine feminine. To unijo, The golden spark to združitev moškega principa ženskim with the divine feminine in the womb of Gaia. To zlitje te božanske iskre s maternico Gaje, njuno zlitje privedi zdaj v svoje srce. And as you do that, you align your personal excitement. Ko to storiš, uglasiš svoje osebne sanje, želje. S najvišjim namenom svoje duše, z vizijo božanskega, z unijo. In v tej uniji, v tem zlitju, zdaj dihaš soham v svojem srcu. So privede to zlitje, to unijo v tvoje srce. In sham sije navzven in postane življenje. Soham je prisotnost duše. Breathe it in and let it radiate out. Dihni in dovoli, da si s dihom še bolj zažari, se razlije navzven. And feel now in this space your golden disk. In v tem prostoru zdaj občuti svoj zlati disk, svoj osebni sveti prostor. Feel it above your head. Občuti ga nad svojo glavo. Feel it in your personal circle. Čuti ga v svojem osebnem krogu. Feel the radiance out of each of your energy centers. Občuti žar
iz vsakega od energijskih središč v sebi. And allow it all now to merge. In zdaj dovoli, da se vse skupaj zlije v dihu, v dih. Allow it all now to become a simple consciousness. Naj postane preprosto zavest. And bring in the gratitude. Začuti hvaležnost. With each inhale, z vsakim vdihom, you can say thank you. z vsakim izdihom v sebi izrazi hvala. As you relax into this consciousness, into this presence. Ko se sproščaš v to zavest, v to prisotnost. And with that you can smile. Lahko ustvariš You can gently nasmešek na svojem obrazu. wake up your body into Nežno, počasi moment, prebujaš svoje telo v ta Again, trenutek, knowing v that ta even as you prostor, tukaj in zdaj. even as you start gently and slowly opening your Tudi eyes, potem, ko začneš se this premikati, consciousness, odpreš this svoje presence oči, naj ta zavest, to stays. zavedanje, ta prisotnost ostane s tabo. Welcome back. Dobrodošli nazaj. I will move on, just refreshing the slide. Poglejmo si še enkrat to sliko, Just having the visual to representation vizualno of everything we predstavitev just tega, did. kar smo pravkar naredili. And of course the In seveda delfini dolphins were happening in the background so do until zdaj now. ostajali nekje v ozadju, Making sure we understand that it's not them bringing ki us so happiness, skrbeli za to, da se zavedamo, da niso oni tisti, that we na remember katerih je that unesti svetost, da our je to na breath and nas, through da svetost inner vnašamo, connection we can ustvarjamo tap mi into. sami s svojo namero, s svojim dihom. And thank you all doing this in this same moment with all of us. In It hvala feels vsem, really, ki smo really to delali good skupaj, tako to be in lepo this je space with all čutiti of you. ta prostor, ki ga ustvarjamo. And now you take a deep breath as I move to the next In slide. zdaj globoko dih, ko preklopim na I just naslednji wanted to prizor. bring in everything Tukaj we're lahko gonna do vidimo in this next vse, kar section se bo all ustvarilo. at the same time. So in a way you could say we created the Na foundation, nek način bi the lahko golden rekli, disk of light da above smo your do head, zdaj touching your crown center, ustvarili osnovo, the golden ta disk, zlati disk the nad sacred našo space, glavo, your own medicine zlati wheel under disk your kot feet naš and in osebni your prostor, ki se je your izlil gut where you're sitting. z They stay našim there. They're now osebnim holding this medicinskim space for the kolesom. next In zdaj part, držita which oba is ta dva zlata diska, where the name sveti Syrian protokol prostor comes from. za Sirijski protokol. And you're not meant to necessarily In understand what you're seveda ni seeing. treba This is kar just zdaj razumeti vsega, kar se tu v tem prizoru speaking dogaja, to different parts saj of you, not nagovarja necessarily različne dele nas, ne nujno našega uma. one of the brightest stars on our sky, in Ena our sky, in najsvetejših the zvezd Sirius. na našem nebu je Sirij.
Povezava s to zvezdo je velik del. Veliko kultur, veliko plemen se je povezovalo, se povezuje s Sirijem. Obstaja veliko zgodb o bitjih Sirija. Zelo je poznano pleme Dogon iz Afrike, ki je v celoti opisalo delfine in kite, ki so prišli iz Sirija. In to pleme Dogon je ohranjalo stik s temi vodnimi bitji iz Sirija. Ta bitja so jih obiskala pred dolgo časa in jim predala vse informacije o našem sončnem sistemu, o njihovem sončnem sistemu. Kar je pa morda še bolj pomembno, je tisto, kar smo v tem poimenovali dobrohotni kolektiv Sirija. Ta bitja, ki so predala ta protokol, so višjedimenzionalna bitja, nimajo takih fizičnih teles kot mi. In ob iskanju slike, ki bi nekako zajela občutek, je bila najbližje temu ta slika, samo toliko za občutek, seveda niso videti tako, lepo pa zajame ta prizor, to čudovito prosojno, modro svetlobo in v resnici so ta bitja kozmični nadgledniki, kar pomeni, da v skladu z božanskim redom te galaksije njihova naloga je ohranjati to lepoto, svetost, ravnovesje. So today we will learn the first part, the movement of the Danes se bomo naučili prvi del gibanja svetlobe v Sirijskem protokolu. In naj pokažemo to luč, to barvo svetlobe, najbližjo predstavitev te barve, te svetlobe. Lahko najdemo v ledeni gori, je čudovita turkizna svetloba. To je svetloba, ki nastane s tem, da sončni žarki prodirajo skozi kristale ledu. Vendar ta svetloba je v resnici kvantna, ta barva je kvantna. Če ste bili z nami v decembru, se morda spomnite, da smo govorili o kvantnih barvah. Zato so ti slike, ti prizori tu za nas samo kot neki opomniki, ki nam pomagajo odpreti neko višje zavedanje, da se naše bitje spomni kvantnih barv. In beli delfin, bottlenose delfin, je lahko najbližja posebitev dobrohotnega sirijskega kolektiva. Ni jih veliko v fizičnem. Tale mladiček je bil opažen v Jadranskem morju blizu Italije.
serve as almost like a pointers to fine tune into the energy we're going to be working with. Torej vsi ti prizori samo kot So it's neke not just one or točke, the other. It's like they all ki naj point odprejo to this naše notranje quantum light, the doživetje, clear light that the doživljanje Sirian collective is te kvantne bringing in for us to luči, work with. kristalinske, popolnoma čiste luči, s katero delajo bitja Sirija. And I might have mentioned there's a movement. And as we were first working with the movement, and we're going to show it in Kot sem just rekel, a second, gre za gibanje svetlobe. there was the presence of a dragonfly. V teh uvidih And there was the je bilo instructions čutiti to zelo look at the močno wings of the prisotnost dragonfly and to kačjih notice the pastirjev. quality that the wings have. In sporočilo je bilo, da je treba pogledati krilca, prosojnost, čistost The wings of the njegovih dragonfly, krilc. it's almost like they're carrying a code for us to remember Kot da nosijo kode spominjanja za nas, da se spomnimo kvalitete te energije, s katero delamo danes. the transparency and clarity. In zraven sta bili kot this pripeti dve clear besedi, light that you can see prosojnost, through in a way, čistost, jasnina. it's completely transparent Vidimo, da so krilca and it's povsem actually creating this prozorna. resonance within our field. In če se povežemo s to sliko, lahko So začutimo, point da where we're rezonira going through the z našim exercise today, biopoljem. you can In ta use any vaja, of ki jo these bomo as a delali pointer. danes, You can use the white dolphin morda presence. se You vam can use the pridruži prisotnost belega delfina, Sirian collective, the benevolent Syrian morda collective. dobrohotna bitja Sirija, You can use the quantum color, the quantum crystalline morda color kvantne kristalinske that is barve found inside the svetlobe crystalline cave. od znotraj, iz And all of these are podline, znotraj pointers to ledene how to gore feel ali deeper, krilca how this kačjega clear light pastirja. feels, how it enters, Tu so how zato, da te pure podprejo it actually is. v čutenju, It čistosti, comes from such place of purity nedefiniranosti that te svetlobe. Vse prihaja iz takega prostora acts čistosti, as a purifier da within deluje each čistilno center that we're going to work with. v vsakem središču, energijskem And središču here's a znotraj close-up to nas. the dragonfly wings. I just love, 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 In love. It's a tukaj golden so dragonfly. And the krilca wings, the way približena, they're to je designed, the way zlati they look. kačji pastir. In prav neverjetno je videti krilca tako od blizu. So I wanted to play again now that I described all of this. I want you to just watch this flyer that we've made for the event. Just knowing that the light you see on the screen, the movement of the light that you see on the screen, is actually now the quality Ta svetloba, ki of this light that jo I just vidimo na mentioned. So zaslonu, ta svetloba quantum, nosi kvaliteto, clear, o kateri smo ravnokar govorili. light Kvantna, čista, popolnoma coming from prozorna a very, very svetloba, high place ki of prihaja purity. iz zelo, zelo visoke čistosti.
In zdaj bomo izvedli to skupaj. We're gonna follow the movement of the figure eight with our hands. We're gonna start at the Gibanju heart. svetlobe v obliki osmice bomo sledili s svojimi rokami. Was sitting in nature, in between two streams Tukaj of sem water. sedela v naravi med dvema potokoma. And we're gonna just allow our intention for bringing in the clarity, the clear Dovolili light, bomo, and the da svojo transparency. namero vnesemo v And svoje we're gonna see as bitje you open up čisto svetlobo, jasnino, čistost. and as you open up, Začeli bomo s srcem in ko se odpreš, ko privedeš z vdihom svetlobo noter v srce, takrat tudi začutiš, da si povabljena k temu, da z izdihom spustiš karkoli, kar je težilo. Torej z vdihom privedemo energijo noter, to svetlobo noter v srce. Potem z izdihom se osvobodimo česarkoli, kar je treba spustiti, osvoboditi sebe. In vsak naj zase poišče kvaliteto te luči, morda z belimi delfini. Morda skozi stik s temi čudovitimi biti Sirija, ki nas vodijo skozi proces. Vedno vdihneš to kvaliteto te svetlobe, to čistost. V vsak energijski center in se s tihom osvobajaš karkoli, kar je pripravljeno oditi, karkoli, kar ni te vibracije, te luči. Bring the light in and releasing. And now we're going to do it together with the video. You're going to have Zdaj naredimo to skupaj ob posnetku. as we move from center to center. And you're going to notice that there's actually Videli boste, da bo v videu tudi vse napisano, da lahko spremljate. In recimo zaznali boste lahko, da avtomatsko, ko je srce očiščeno, začne energija teči gor v grlo, na to tretje oko, v vrh glave. Na to se bomo spet vrnili v srce in iz srca še dol v spodnje 3 čakre. Tako da delamo skupaj s gibom, s namero, s dihom. Dih v vsako središče pripelje to svetlobo v tvoje telo, izdih, čisti, osvobaja.
Zdaj bomo govorili čim manj, kolikor je možno, in tako počastili energijo čistosti. So the guidance has been that to receive this highest light, V skladu s vodstvom je treba zato, da lahko prejmemo to čistost, rabimo biti transparentni v svojih čustvih, mislih, občutjih. And that's why we are setting this as a whole week in between Zato today je and the next week, pred naslednjim dogodkom where each one of us can ves practice teden do naslednje this sobote movement in to je čas namenjen and praksi, delu s to svetlobo, with each day, with each z repetition, vsakim dnem, z this vsako clear light enters ponovitvijo. deeper. Ta čista svetloba vstopi še Maybe globje v nas. emotions arise that need to be released and let go into the earth. Zdravi se, čisti se naše čustveno Maybe telo. different thought patterns or belief Lahko systems se arise. povzdignejo v zdravljenje čustva, And with each programi, day, with each nezavedna repetition, the prepričanja, clarity misli increases, in prav z the vsakim dnem transparency. se izkušnja še poglobi in Just naša like the dragonfly čistost, wings, naša transparentnost, čista this prisotnost pattern then se becomes very poveča alive in us. in ta vzorec This space of clear light kril kačjega pastirja, ta becomes čista our own svetloba sacred vse temple bolj inside of us. postaja del nas, tega templja znotraj nas. So all of you that would like to join us on this journey doing this Vsi, until ki next week, se želite nam pridružiti na tem potovanju, we then bring in what we call the light language do harmonization, naslednjega receiving srečanja v the codes soboto, from the stars v katerem bomo into this prejeli clear space. svetlobne kode, It is zvest only v possible naš osebni prostor. In to se lahko in the zgodi deepest clarity, in the samo deepest v transparency. So najglobji we highly encourage čistosti, you to do this najglobji every day, jasnosti. maybe even more Zato than once. ste And toplo it doesn't have to povabljeni, be da vadite necessarily with a vsak dan. video. Ni It doesn't treba, have to be da with je the z whole videom, movement tudi either, ni nujno, da because this light spremljamo actually starts moving, dih z even just gibom by us rok. observing it. Lahko samo It's the opazujemo one movement that navznoter helps us to progress gibanje there. svetlobe. S And then gibanjem eventually you're rok gonna pa see how si it lahko starts happening on pomagamo its own. s tem, da začnemo, no tu pa gremo bolj v And from this space we opazovanje now move into the sync to the svetlobe wings, znotraj nas. In zdaj se honoring pomikamo naprej v pesem what Kitom. the whales are on this planet. And today specifically, Še prav posebno we're danes honoring their connection to the počastimo star Sirius, njihovo the povezavo s energy of Sirijem, the benevolent Syrian collective, počastimo energijo and what we call their divine dobrohotnega spark. sirijskega kolektiva, počastimo That is njihovo the božansko iskro, passion, the mission of the whales on this počastimo planet. njihovo nalogo, božansko nalogo And when we duše, ki sing to the jo whales, we're nosijo na tem honoring their planetu. role Počastimo with njihovo gratitude vlogo and bringing tu, in vse, kar our prinašajo na song ta from our planet. heart. Zahvalimo So se for each jim one of us, it might be skozi different svojo pesem, naj because se it's the way your pretoči iz heart wants to srca sing. na tvoj način. So for some of you, it might be toning. For others, there might be light Za language. For nekoga bo to others, it might be toniranje, za singing. nekoga svetlobni It's jezik, not really za important nekoga how it sounds. petje. What is Ni important is that pomembno, it's kako done zveni, kakšne with a zvoke pure oblikuje. intention, with love and with gratitude. Pomembno je energija, ki jo nosi. Naj bo hvaležnost, So we're gonna just počastitev, ljubezen. align to the divine Tako da spark of the najprej whales se within this oglasimo crystalline s božansko cave. iskro kitov. And I put on this image of
Na tej sliki vidimo ledeno goro, ki nosi v sebi to kvantno svetlobo, to kvantno turkizno svetlobo, ki nosi ta dogodek. In ste povabljeni, da se pomaknete v svojo osebno kristalinsko votlino, kamorkoli vas bo odpeljalo. Samo dovolite, da vas višja zavest vodi. Morda bo to kristalinska dvorana znotraj notranje zemlje ali kamorkoli vas bo poklicalo. Položimo eno dlan na prsnico, na srce. Globoko dih in mehko zapremo oči. In ko to storimo, začutimo, kako je vse, kar smo ustvarili do zdaj, še vedno tu. Čudoviti vzorci čiste svetlobe, ki so pripeljali prosojnost, jasnino, čistost v vsako od čaker energijskih centrov. Ta jasnost, čistost jača si tvoje duše in pripravi naše osebno polje za harmonizacijo, za prenos, za prejem, povrnitev spomina na tvojo duhovno linijo, za reaktivacijo tvoje dušne povezave z domom svoje duše. Globoko vdihnemo v srce in z izdihom čutimo hvala. Hvala srcu. Hvala duši. In znotraj svojega srca, skozi svetega prostora svojega srca, hvala svojim notranjim vodnikom, ki so kot cvetni lističi, duše, tvoje duše, cveta tvoje duše. Začuti, kako te tvoji vodniki obkrožijo, obdajo, okrog in okrog tebe so. In zdaj z globoko hvaležnostjo, poklonom lahko pokličeš dobrohotni kolektiv Sirija. Kozmične nadglednike. In ne rabiš videti njihovega videza, samo poveži svoje srce z njihovim, s to vibracijo čistosti, ki jo prinašajo. Pošlji pozdrav iz svojega srca v njihovega. Pošlji hvala. Zato, da ohranjajo, da skrbijo za to svetost, za našo galaksijo. And now we're just gonna honor their divine spark.
In zdaj počastimo njihovo and the journey of božansko this divine iskro spark. in pot te božanske iskre. From the Sirius, from the crystalline cave, Iz osvestja, sveste Siriji, iz tiste kristalinske and how it votline, embodies, how it becomes the tam, mission kako of the whales and the dolphins on je this tista planet. svetost, kako je postala naloga, misija kitov in delfinov tu na tem planetu. So feel within this divine spark the passion of the whales Občuti v tej božanski iskri and how it creates a grid, to dušno radost kitov. how the whale songs surround this Občuti, planet. kako ustvarjajo čudovito mrežo svetlobe okrog planeta, kako njihove pesmi And obdajajo how ta this planet connection in kako ta povezava to the overseers do is part njih, of their songs. kozmičnih nadglednikov Sirija, It vibrates kako rezonira through the crystalline skozi kristalinsko. and understand that whales volunteered to be here to represent that vibration, In vidi, da so se kiti bring in it into delfini javili za to, 3D, into the da physical, pripeljejo to svetlobo, to vibracijo sem v fizičen obstoj, da držijo so when to, we look into their eyes, ko se torej njim zazremo v oči, when we connect to their heart, ko se povežemo s srcem, we are automatically starting to align svoje srce z njihovimi srci, takrat se samodejno začnemo oglaševati to the highest light, v najvišjo luč, to the clear light. čisto luč. You automatically start to remember Samodejno se the zgodi, golden da se disc, začnemo spominjati zlatega diska and the divine union, in božanske unije, the masculine and the feminine coming together. univerzalni Creating božanski moški aspekt, Life is sacred. božanski ženski Life aspekt, is ko se sacred. združita v našem srcu, Life is sacred. ustvarita seme, ki rezonira. Življenje je sveto, življenje je sveto, življenje je sveto. So I want you now to feel gratitude in your heart. Občuti zdaj hvaležnost v svojem I srcu. want your heart now to express this gratitude. Naj tvoje srce izrazi to hvaležnost. And you might notice it might go to the whales and the grids of this planet. It might Morda se bo travel hvaležnost further than that. razlila do kitov in delfinov, mrež tega planeta. Morda bo potovala dlje. So ask now for your heart to take you into your crystalline. Zdaj prosi svoje srce, da te povede v tvojo kristalinsko votlino. You might find yourself within the iceberg, Morda te surrounded by pokliče the quantum kristalinska votlina turquoise znotraj colors, ledene gore, ki sije kvantno or your turkizno heart might take svetlobo, you to another ali pa place. te srce popelje
nekam drugam, svetost tvoje osebne kristalinske votline. And from here you give an intent for your heart to sing Zdaj podaj namero, the song of na tvoje gratitude, srce honoring the izrazi divine za spark, boje, pesem hvaležnosti, počasti božansko iskro, honoring the whales, the časti dolphins, kite, delfine, the soul of the planet Gaia, dušo planeta Gaje, the connection povezavo to the great central sun do velikega osrednjega sonca and the radiance of the soul. in siju duše. You take a deep breath, Globoko dih and whenever you're ready, you allow this song to come out. in dovoli, da ta pesem se pretoči skozi te.
Naredi nekaj globokih vdihov, s katerimi začutiš, kako se vse spušča znotraj tebe, znotraj tvojega srca. Nežno se nasmehneš v svoje srce. Naj ta nasmeh podpre tvojo integracijo. Zvoki, gibanje, svetloba naj se integrirajo v tvoj najbolj sveti prostor. Začuti v sebi namero, naj postanem najbolj čist, prosojen, čista prosojna različica, resnica sebe, uglašena srčno radostjo, namenom, nalogo svoje duše, iskro radosti svoje duše. Naj prinesem to božansko iskro v življenje. Naj privedem to najvišjo luč v vse, kar počnem, v vse, kar izgovorim, vse, kar ustvarjam tu. In zaključimo preprosto s tem, da izrazimo hvala. Hvala Kitom, delfinom, kolektivu Sirija, hvala vsem vodnikom. Hvala viru, izvoru svetlobe, Oče, enost. Hvala duši, dihu moje duše, prisotnosti, zavesti moje duše. Hvala božanski materi, materi, iz katere sem porojen, Gaja. In naj ta dan luči, najdaljši dan v letu, simbolizira mojo notranjo luč, ko se odpira in sije, žari v vse smeri. Naj ta zlati disk, moje medicinsko kolo pod mano, moj zlati krog, moj osebni prostor naj zavedno ostane tu, me vedno spominja, življenje, vse življenje je sveto. Naslednjim globokim vdihom začneš premikati svoje telo, prste na rokah, nogah, se premakneš, pretegneš in ko si pripravljen, pripravljena, lahko odpreš oči. Ko zaključujemo ta čas skupaj, se želim še zahvaliti prav vsakemu od vas za vašo prisotnost, za vaš glas, za vaše namere in lepoto, ki jo prinašate z vsem, kar ste. Hvala. In draga Anika, hvala za vse, kar delaš, kar si. I love you too.
Če si pripravljena se odpraviti na to potovanje vnašanja čistosti vase, poglabljanja te izkušnje, te čistosti, lahko izvajaš to vajo vsak dan do naslednjega dogodka. Čez en teden, veliko se vas je že prijavilo in se veselim. Ta dogodek čez en teden bova vodila skupaj in bo spet malo drugačno. V resnici vse, kar delamo danes, kar delamo ta teden, je kot priprava na to, kar sledi čez en teden, in se zelo veseliva in sva hvaležna. Tako da res je nekaj posebnega pripeljati to v resničnost in biti del tega ustvarjanja. In je neverjetno, kako se razvija, kako raste, kako rezonira. Da ja, hvala, želim vam čudovit dan, čudovit večer, lep solsticij. In vem, da se vidimo z veliko med vami naslednji teden. Hvala za vse vaše čudovite komentarje, za hvaležnost v komentarjih, za vse srčke, za vse, kar delite. Hvala. Veliko pomeni biti tu, ustvarjati to z vami, biti na tem potovanju. Veliko ljubezni vsem in vsem, ki se boste pridružili ob posnetku v kvantnem prostoru, ste že z nami, tako da hvala, da ste tu.